Bonjour mes amis, vous allez bien؟ انتم منيح؟ معكم كارول معلمة اللغة الفرنسية. كتير مبسوطة إنه أشوفكم بالحلقة الجديدة. تتذكروا شو تعلمنا بالحلقات الماضية؟ تعلمنا حرفين le A et le O. بهيدي الحلقة أكيد رح نتعلم حرف جديد. اليوم أنا حضرت قدامي عصير، والعصير en français يعني jus. du jus. Le jus هو كتير مفيد للجسم، كله فيتامينات، وأنا بشجعكم كتير تشربوا جو. وجو كلمة بتتضمن حرف الأو. الأو هو الحرف يلي رح نتعلمه اليوم. جاهزين تنتعلموا سوا؟ وكمان نتعلم كلمات تتضمن حرف الأو. بس قبل ما نشوفه رح نسمع سوا l'alphabet français. جاهزين؟ Qu'est-ce qui forme l'alphabet? Le sais-tu? Le sais-tu? Qu'est-ce qui forme l'alphabet? Le sais-tu? Les lettres? Oui. Les connais-tu? A. Avion. B. Bateau. C. Cochon. D comme D. E. Éléphant. F comme fleur. G. Girafe. H. Hibou. I comme il, J comme jus, K kangourou, L comme lune, M mouton, N comme nid, O orange, P comme pomme, Q comme 4, R radis, S serpent, T tortue, U univers, V vélo, W wagon, X Xavier, Y comme yaourt, Z comme zèbre. أصدقائي، بالحلقات الماضية تعلمنا حرفين A et O. واليوم مثل ما وعدتكم رح نتعلم حرف الأو. بس قبل ما نشوف كيف نكتب الأو رح نعمل un petit rappel، يعني رح نتذكر سوا كيف نكتب A majuscule و A minuscule. O majuscule و O minuscule. مين منكم بيتذكر؟ محضرين ورقة وقلم؟ رح نكتب A majuscule A minuscule. A majuscule, le grand A. A minuscule, il est petit. Donc, A majuscule, le grand A. A minuscule, le petit A. بدي أذكركم أصدقائي إنه ال A majuscule بنستعمله لما بيكون عنا أسماء علم. مثلاً صاحبتي آلين تكتب اسمها بال A majuscule. وإذا بدي أكتب un avion، avion، تتذكروا شو يعني avion؟ صحيح، طيارة، بكتبها A minuscule. هلأ رح نتذكر كيف نكتب O majuscule و O minuscule. O majuscule, le grand O. O minuscule, le petit O. صديقي أوليفر كمان بيكتب اسمه بالأو ماجسكول. وصلنا هلأ للحرف يلي تعلمناه اليوم U. بدكم تنتبهوا منيح كيف نلفظ الأو. U. شوفوا U ماجسكول، كتير سهل. U ماجسكول U. وهيدا الأو مينوسكول. هن بيشبهوا بعضهم كتير. U majuscule U minuscule U majuscule U minuscule. Il est petit.
شو كتبت؟ كتبت du jus. du jus يعني عصير. du jus. du فيها U وجو كمان فيها U. du jus. ما قلنا un jus مع إنه جو كلمة ماسكولين يعني مذكر. مين منكم بيتذكر أي متى بقول دو؟ صحيح، دو جو بستعملها لما بكون ما فيني عد الجو، وكل أنواع البواسون أو السوائل ما فيني عدها، بقول قبلها دو. دو جو مثل دو سابل الرمل. دو جو دو سابل. إذن أصدقائي بدي منكم تطلعوا كتير منيح على A ماجسكول، A مينوسكول، O ماجسكول، O مينوسكول، وكتير كتير منيح تعيدوا كتابة U ماجسكول والU مينوسكول. هين الU. هلأ رح ننتقل سوا للفقرة التالية يلي من خلالها رح نشوف عدد من الكلمات تتضمن حرف الأو. جاهزين؟ هلأ ميزامي رح نشوف سوا مثل ما وعدتكم كلمات بتتضمن حرف الأو. جاهزين؟ ركزوا كتير منيح رح تعيدوهم كتير كتير ورايا. أول كلمة مثل ما شايفين هو العصير. du jus. le jus. du jus. Du jus, c'est un mot masculin, مذكر. Du jus. Très bien. الكلمة الثانية هي الحيوان اللي شايفينه بالصورة، الزلحفة. Une tortue. Une tortue. Une tortue. Tortue مؤنث féminin. Une tortue تتضمن حرف الأو بس كمان تتضمن حرف الأو. Très bien. tortue. بعد مرة une tortue. Très bien. شو شايفين بالصورة؟ القمر. القمر la lune. Une lune. C'est un mot féminin مؤنث. Une lune. Une lune. خلونا نعيد الثلاث كلمات اللي شفناهن مع بعضنا. إذن du jus. Encore une fois. Du jus. عصير. Une tortue. La tortue. Tortue. Une lune. La lune. Lune. Très bien. الكلمة اللي من بعدها un nuage. Un nuage. 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 فيها U. فيها حرف نعرفه كمان. Ah, très bien. Un nuage أو le nuage يلي هي الغيمة. Le nuage masculin أكيد masculin لأن حطينا قبلها un مش une. إذن un nuage c'est un mot masculin. Un nuage. الكلمة اللي من بعدها هي الريشة. Une plume. Une plume. Une plume. La plume. كل مرة فيني أقول une فيني أقول كمان لا لأنه plume كلمة féminin. C'est un nom féminin. Une plume. منعيدهم سوا. Un nuage. الغيمة. Un nuage. Très bien. Une plume. La plume. نوصل على الكلمة اللي من بعدها هي un cube. مكعب. Un cube.
cube كتير سهلة. عيدوها بعد مرة. Un cube. Le cube. C'est un nom masculin, مذكر. Un cube. Cube. نوصل للكلمة الأخيرة يلي هي التنورة. Une jupe. Une jupe. La jupe. مؤنث. C'est un nom féminin. Une jupe. Encore une fois. Une jupe. Très bien. هلأ رح نعيدهم كلهم سوا. Du jus. Du jus. Une tortue. Une tortue. Une lune. La lune. Un nuage. Le nuage. Nuage. Une plume. La plume. C'est un nom féminin. Une plume. Un cube. Le cube. C'est un nom masculin. آخر كلمة une jupe. La jupe. Une jupe. Donc رح نعيد كل الكلمات مرة واحدة. ركزوا منيح. Du jus. Une tortue. Une lune. La lune. Un nuage. Le nuage. Une plume. La plume. Un cube. Le cube. Finalement, une jupe. Une jupe. Ou la jupe. Très bien. بتمنى تكونوا حفظتوهم منيح وتعيدوهم كتير منيح. وهلأ أصدقائي رح ننتقل سوا للفقرة الأخيرة. رح نتمرن بإكزرسيس صغير ونلعب سوا كمان. Une tortue. Une plume. Un nuage. La lune. Du sucre. Un pull. Une bulle. بالفقرة الأخيرة أصدقائي رح نعمل un petit exercice. تمرين صغير لشوف إذا صرتوا تعرفوا الأحرف الثلاثة اللي تعلمناها. أول شيء أنا كتبت الأحرف فوق. A O U. وحطيت لكم كلمات ناقص منها حرف ومرات حرفين. رح نحذر أنا وياكم شو هن الأحرف الناقصة. جاهزين؟ رح ساعدكم شوي. أنا رح أقرأ لكم الكلمات. أول كلمة un avion. 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 أي حرف ناقص؟ برافو، le A. أول حرف مكتوب A. Un avion. Avion. Très bien. Le deuxième mot, الكلمة الثانية du jus. برافو للأشخاص يلي حزروا شو هي. Du jus. jus. ناقصها A؟ أكيد لا. jus ناقصها O؟ أكيد لا. jus ناقصها U. إذن الحرف الثالث U. Très bien. On passe au troisième mot.
الكلمة الثالثة. Un piano. Un piano. Très bien. Je vais mettre le O. Piano. Très bien. La lune. Lune. القمر. Lune. إذن ناقص U. Un avion, du jus, un piano, la lune. Très bien. On passe au mot suivant. Un chat. Un chat. الهر. chat. Ah, très bien. لازم نحط الأ. Un chat. Très bien. Un cube. Un cube. المكعب. Cube. J'entends U. Je vais mettre U. بدي اكتب حرف الU. Un cube. Bravo. أنا كتير مبسوطة منكم. Une jupe. Une jupe. Jupe. J'entends le U. Donc, je vais mettre U. Très bien. Un cube. مكعب. Une jupe. تنورة. آخر كلمة ناقص حرفين. ملاحظين إنه مبلشة بلتر ماجيسكول؟ C'est une lettre. ما بنعرفها هيدي اللتر بعد ما تعلمناها. بس هي اسم علم. أنا رح أقرأ لكم إياه. كارول. اسمي. كارول. ناقصة كارول. تتذكروا الأو في يكون fermé في يكون ouvert. كارول. أو ouvert. هيك بكتب اسمي أصدقائي. كارول. كارول. Très bien. نقراهم مرة أخيرة سوا. Un avion. Du jus. Un piano. La lune. Un chat. Un cube. Une jupe. كارول. كتبتون كلهم وبلشتوا تحفظون؟ كتير منيح. بنهاية فقرتنا أصدقائي بتمنى أنه تكونوا كتبتوا كل شيء كتير منيح وتعيدوه كتير وتتحضروا للحلقة الجاية. وما تنسوا تتواصلوا معنا على الموقع facebook.com/مدرستي SAT7Kids. ناطرينكم. Au revoir. Qu'est-ce qui forme l'alphabet? Le sais-tu? Le sais-tu? Qu'est-ce qui forme l'alphabet? Le sais-tu? Les lettres? Oui. Les connais-tu? A. Avion. B. Bateau. C. Cochon. D comme D. E. Éléphant. F comme fleur. G. Girafe. H. Hibou. I comme il, J comme jus, K kangourou, L comme lune, M mouton, N comme nid, O orange, P comme pomme, Q comme 4, R radis, S serpent, T tortue, U univers, V vélo, W wagon, X Xavier, Y comme yaourt, Z comme zèbre.